Okay, magibisanan. Ako ngalan si Prissy Sally. Katoliko gihapon, pero gahapon ako. Specific na Katoliko ka kay Philippine Katoliko ray mo gamit to doon. Okay. Philippine Catholic. At least maglibog mga tao sa di magibalugan ba. Okay, may gabi na, Ranso. Nahilog ka na ako? Kuan ang kalo, or kuan. Ay pagkalo. Ako baso. Okay, nung na. Okay. Karon kay National Bible Month, muangyo ko nimo nga kunang pumutanan ako adto tubagas Biblia. Okay ba? Okay. Nabasa sa Biblia sa Mateo 16:18 nga gingas Pedro, ikaw Pedro, ibabaw ni Mato, tukuron ko akong iglesia. Karon, ang mo ni pangutanan. Si Kristo may trabahante, si Kristo man ang magtukod sa iglesia. So si Pedro mo ay trabahante sa pagtukod sa iglesia. Ipiyalan. Diyon sa man pagtukod ni Pedro ang maong iglesia. Mateo 16, 18 kasama na ko. Og si Jesus mingon, ikaw Pedro bato. Og ibabaw ning bato, pagatukuron ko akong iglesia. Ganggaan sa Hades o impierno, dili makadawag kaniya. Kanang imong pangutana, brad, sorry ha, kini kong kagagiun sa man ni Pedro pagtukod ng iglesia. Klaro man kayo ang akong gibasa, si Kristo yung nagtukod sa iglesia, dili si Pedro. Ikaw Pedro bato. O ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, si Kristo yung nagtukod, dili si Pedro nagtukod. Si Pedro, usas patukuranan sa iglesia. Kaya naman na sa 21:14 pinadaya. Nga diha sa templo sa Diyos, dunay 12 ka mga haligi. Matag haligi patukuranan. Ug matag haligi dunay ngaan sa 12 ka mga apostoles. Usas Pedro kay apostol man, usas patukuranan. Pero dakong bato, dili gamay nga bato kay kipas man. Tuis Petros, kipas super Petrom, idikabo eklesya miyang. Ikaw Pedro bato, pero dako na bato. Akong tukuron nga akong iglesia. So si Kristo may nagtukod, dili si Pedro nagtukod. Okay. So question. Paminaw mo sa pangutana kay diri kordaban ako diri. Si Kristo ang magtukod, ang trabahante si Pedro. Di ba? Wako si Pedro may nagtukod. Yun sa man ko di mo. Si Pedro trabahante lang sa iglesia, pero ang Dios nga mo si Kristo mo ay magtukod. Siyempre na, trabahante kung magtukod na siya. Alam, magtukod ko pala ako gabi trabaho. Di ba? So correction kay klaro kayo pangutana. Yun sa Si pagtukod. Pedro may nagtrabaho, giunsa niya pagtukod ang iglesia ni Kristo nga iyang iglesia. Muna ito baga. Okay. Ako nang kuyugan ang imong gisulti sa pangutanan nimo giunsa ni Pedro pagtukod. Pagduma Pagduma nga si Kristo may nagtukod, pero kay si Pagduma, Kristo siguro. trabahante man giunsa niya. Nasa buhat sa mga apostoles 2:3 ngadtos 14. Sa adlaw sa Pentecostes, may panon sa daghang kay mga tao gikan sa lain-laing dapit sa Galacia, sa Roma, sa Egypto, lain-lain pinulungan. Pero pag diskurso ni San Pedro gidamdagan Espiritu Santo, kung sinitabo, ang iyang pinulungan nga Hebreo nasabot sa mga taga-Roma nga Roman language, taga-Egypto Egyptian language, kasabot silang tanan. Busa giunsa ni Kristo ani Pedro sa pagtukod o pagpalambo sa iglesia 3,000 ka mga tao. Inabunyagan niya na itong adlaw. Kana mo sa kapaagi sa pagka-trabahante ni Pedro o sa pagtampo ni Kristo nga matukod ang dakong katawhan sa Dios ng mga iglesia sa itong Ginoo. Muna ito magsapuntan. Nanas Biblia. Okay, salamat. Natubad na yun, no? Ang tayo, panginaw, Diyos panghutan na kaya ulit ka madawat atong mag-record. Okay. So, ang pagtukod sa mga iglesia, kadtong nabunyagan, mao kato ang pagtukod, mao tong katawhan ni Kristo. So, mao na gitawag klaro nga paghimog tinun-an kadtong mga gibunyagan. So, karon
gisugo sila, nidiretso ba sila og trabaho? Sa diyang gisugo sila o naghulat pa sila? Katong ilang ipaabot na sa buhat dos. Gani ko si Kristo dili madugay sa kung pagkayam sa langit. Paabot mo kay mukunsad ang Espiritu Santo. Mo nang adlaw sa Pentecostes. Mao man tong adlaw sa Pentecostes. Kay gikunsaran si Pedro sa Espiritu Santo, biwali 3,000 ka mga tao nabunyagan pa ganyan tanan. So makita na to nga mo to ilang ipaabot. Pero nga gi-continue man na nila sa buhat 5:40. Buhat 5:40. O kadtong mga tinon-an ni Jesus nagtinagurha, suroy sila o nanumbalay sila kada balay ilang giduaw o ilang gipahayagan nga si Kristo nagbanhaw buhi kanunay o siya mga tumong luluwas siya naghatag kanato kay gayunan sa paghinulsor ng maluwas na. So kadtong mga mabasa sa buhat 5:40 o na itong mga tinunan dili na to San Pedro nagpambit sila daghan gyapon nakabig nila ingon niya na ang paglihok sa iglesia nga doon mga sakop nga kugihan og matuoro mo nang tubag sa mga Last. Yan. Ang last, tulo na diha. Tulo. Sa di pa na ito dayon about ikatulong po na at i-acknowledge sa pag-abot sa tuwang advisor atong director sa Catholic Defender si Father Darwin Gatuano atong tagot sa pagpakpak. Atos pa din ito. Okay, so di pa dayon. Bro, mga tan. So last na niya pangutana. Last. So klaro kayo di ay nga ang mga apostolis gikunsaran sila tanan sa Espiritu. So ang sumusunod pud sa mga apostolis o sa Caesar nakunsaran pud ba sa Espiritu Santo? Mao na ang akong pangutana ikatulo. Ipa-review ang pangutana. Bro, balik ka na kuan. Klaro So klaro ang imong tubag o gitsakto tungod kay naay gyulat nila mao tong gahom sa gikasetas an mao tong Espiritu Santo sa tanang mga apostolis nga gisugo sa Ginoo gikunsaran unya kadto mga apostolis kay nangamatay naman ang mga suksesor adto kinahanglan pod nga mabautismuan o makunsaran sa balaang Espiritu Santo. Mao na pangutana. Okay, so before mo ito tumago ni Bradsok, ato i-acknowledge ito pag-abot sa itong buutan kayo nga Bishop, si Bishop Abitoy, atong matagal sa Masipang Pakpak, ang iyong dako kong suporta ang gihatag sa ito karong kalihukan. Kalihukan ka rin, Bishop? O ato na ito ipatubag ni Bradsok Fernandez. Ay, sa kalakaw! Bro, paminaw sa tubag. Bro. Pasalamat ha nga atong minahal buutan nga obispo ni agad ni tambong na to mayroon ba sa mo kanta kay taga Bohol God mayroon na kanta sa dagan atong si pagpagpag atong talamdon nga obispo nga atong buutan nga apologist nga manulipod ug nang gugma digin mi tag-away Father Darwin Gitiano. So pagutana nga atong mga tinun-an sa mga apostoles nakaambit ba sila sa gahom sa pagsangyaw nakaambit yun kaya usa sa mga tinun-an sa mga apostoles tinun-an sa Honoan pwede nagbunga nga niya si San Policarpo nasa Church Fathers libro na he was one of the students of St. John the Evangelist niya kung yung basahon ng buhat 8, 14, 16 kadtong papilo nas pagsangyaw pagutana bunyagan ba ibunyagan na sa Biblia na o ang mga sinugo sa mga apostoles nangadto sa Samaria ilang iwalihan ilang gibunyagan. Pero nireklamo sila. Kaya mo sila kadawat Espiritu Santo. Muto ni San Pedro, nga naman, nga mo kadawat Espiritu Santo, gibunyagan man lang sa ngalan ni Kristo. Ano mo niya? Kaya nasuwat man. Mateo 28:19. Ingon man si Jesus, bunyagi sila. Mo ni formula, sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Niya giputol man. Gibunyagan sa ngalan ni Jesus. Muto, si San Pedro sa Juan mo kaya ito ni diskurso San Pedro unya humanana iyang gipandungan sa kamot gikumplito ang bunyag ug ang mga tao nakadawat na sa Espiritu Santo. Ang buot pasabot sa pangutana nga doon na ba yung mga tinunan ang mga apostoles nga gibunyagan sa gibunyagan gigurian lang San Pedro kaya ang gibunyag formula di man bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Ang naas Biblia sa San Mateo 28:19
bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Gihimo na gihingpit ni San Pedro, nakadawat na sila sa Espiritu Santo. Basta ang imong pangutan na Brad, migon ako, naa mo basa. Bunyagan yun sila. Una pa sila makasangyo as may balita.